अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पर्सनलाइज्ड सूरा हिफ्ज़ प्रोग्राम का आज हम आगाज़ करते हैं। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के ज़रिए मैं मुक़ीता महबूब आपको इस प्रोग्राम की डिटेल्स के बारे में बताना चाहूँगी। तो ये प्रोग्राम है क्या और ये प्रोग्राम हम क्यों कर रहे हैं? तो इसको इंशाअल्लाह तफ़सील में मैं आगे बताती हूँ। ह हमारे इदारे का नाम है एसेंड, जिसका मायना है ऊंचाई, ऊंचाई पे जाना। तो एसेंट का मकसद है कि हम एक दूसरे को जन्नत की ऊंचाई पर जाने की मदद करें। सो अगर इंग्लिश में इसका टैगलाइन देखें तो वो है हेल्पिंग ईच अदर टू रीच द ग्रेटर हाइट्स ऑफ जन्नत। तो हम चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें और आप हमारी मदद करें, सो दैट हम इंशाल्लाह जन्नत की बुलंदियों पे पहुँचे और उसकी जो अल्लाह ताला ने लेवल्स बनाए हैं उसके सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर हम पहुँचे। लेकिन वो काम तभी हो सकता है जब हम एक दूसरे की मदद करें। तो एसेंट ये ज़िंदगी के जो मेजर फेजेस होते हैं, जो उर्दू में जिसे कहते हैं कि मरहले जो होते हैं, उस पर काम करता है। तो जैसे कि किसी की पैदाइश से तो हम किस तरीके से फिर उसमें इंटरवीन करते हैं। हम यंग मदर्स के लिए या पेरेंट्स के लिए हम वर्कशॉप्स रखते हैं जहाँ पर हम किसी स्पीकर के ज़रिए हम उनको ये बात पहुँचाते हैं कि अल्लाह ताला ने जब किसी को औलाद से नवाजा है तो वो उसका मकसद क्या है इसके पीछे। तो जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इंसान और जिन को सिर्फ एक ही मकसद के लिए दुनिया में भेजा है, वो है इबादत। तो हम ये तमाम जो स्टेजेस हमारे लाइफ के हैं, इन तमाम स्टेजेस में हम अल्लाह की इबादत कैसे करें। तो ये एसेंट की कोशिश है कि हम भी लोगों को बताते बताते हम भी सीख जाएं कि हमको इस स्टेज पर अब अल्लाह ताला से कैसे जुड़ना है। तो हर स्टेज पे इंसान अलग अंदाज में जुड़ता है। तो हम पेरेंटिंग वर्कशॉप्स करते हैं, फिर हम बच्चों की तरबियत कैसी हो, एजुकेशन कैसा हो, क्या वो सिर्फ दुनियाई किताबों और दुनियाई मालूमात को हासिल करने में कहीं मशगूल तो नहीं हो रहा, कहीं पेरेंट्स उसकी दीनी तालीम को तवज्जो दे रहे हैं या फिर नज़रअंदाज कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा। तो हम ये सब स्टेजेस के ऊपर काम करते हैं। और अगर कोई जब यंगस्टर्स जो होते हैं, जो कॉलेज ख़त्म करते हैं और जो काम की तलाश में रहते हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आपका मकसद क्या है नौकरी करने का? तो क्या ये भी आपकी इबादत में आएगा? तो किस तरीके की नौकरी हलाल होती है? किस तरीके का कोर्स हलाल होता है? और फिर आपकी कमाई कौन-सी हलाल होगी? आपकी कमाई में किस-किस का हिस्सा है? और अगर आपकी जॉब चली जाती है, तो इसमें आपको क्या सीख लेनी चाहिए? फिर आता है जैसे उम्र गुज़रती है, वसीयत क्यों इतनी ज़रूरी है। तो हमने वसीयत के ऊपर वर्कशॉप्स किए हैं जहाँ पे हमने लॉयर्स को बुलाए हैं और शरिया क्या कहता है वसीयत के बारे में, हदीस क्या है वसीयत के बारे में, और फिर कुरान में अल्लाह ताला ने किस तरीके से समझाया है कि किसको कितना हिस्सा जाना चाहिए। और फिर आखिरी है हमारा जो फाइनल यहाँ से अलविदा कहने का टाइम आता है। तो क्या हमारे गुज़रने के बाद हमारे अज़ीज़ हमारे लिए वो आखिरी जो काम है वो करने के काबिल है या नहीं है? क्या वो हमको गुस्ल देने के काबिल हैं? हमें कफ़न पिराने के काबिल हैं? तो हम फिर ये भी वर्कशॉप्स करते हैं जहाँ पर हम सब सीखें कि हम अपने अज़ीज़ों को हम कैसे विदा करें गुस्ल और लपट कर। तो ये था एसेंड का एक बहुत सा क्विक व्यू कि हम करते क्या हैं। ये थोड़े से प्रोग्राम्स की झलकियाँ हैं जो हम लोगों ने की है। तो जैसे आप देख सकते हैं हमने पेरेंटिंग पे भी काम किया है, हमने वर्क कल्चर पे भी काम किया है, हमने फिर इंसान की ग़िज़ा पर भी काम किया है कि क्यों एक मुसलमान को इस तरह की ग़िज़ा खानी चाहिए। तो इस्लाम क्या कहता है हमारे खाने-पीने के बारे में।
اور ہمارا میجر کام ہوتا ہے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر. تو ہم بچوں کے لیے خاص کر کے اردو میں الگ سے اور انگلش میں الگ سے قرآن، حدیث، ہسٹری، صحابہ، ان سب سے جڑی ہوئی کہانیاں لے کر آتے ہیں، اور ہم ہر سیٹرڈے اور سنڈے بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں جس سے وہ کچھ سیکھ سکیں. اور وہ کہانی اس انداز میں بولی جاتی ہے کہ بچے کے لیول کی ہو اور بچہ اس کو اپنی لائف میں ریلیٹ کر سکے. تو آنے والے ہفتے انشاءاللہ فیمس جو جنگ ہوئے تھے اسلام میں اس کے اوپر کہانی ہونے والی ہے. تو اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی جنگ بچوں کے لیے کہاں سے ریلیٹیبل ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ یہاں پر ہم مسلمانوں کا مقصد دکھا رہے ہیں کہ کیوں ان لوگوں نے جنگ کی تھی، کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پر گئے تھے، اور پھر آج کل کے دور میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کیوں لڑ رہا ہے، تو کیا مقصد سے لڑ رہا ہے، تو ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے. اور اگر ہم جیتتے بھی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عاجزی کے ساتھ اپنے شہر واپس آتے تھے، نہ ہی فقر کے ساتھ. تو اس میں کافی ایسے چیزیں ہیں جو ہمارے جوان چھوٹے بچے بھی سیکھ سکتے ہیں، اور ہم تو ویسے ہی سیکھنے کی ہم کو ضرورت ہے بڑے لوگوں کو. تو انشاءاللہ یہ تھوڑے ہفتوں میں ختم ہوگا، اور پھر ہم بچوں کے لیے دوسرا پروگرام لائیں گے جہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ وہ کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک جتنا بچہ پڑھ رہا ہے اسکول جا کر، وہ ان کے دماغ میں انفارمیشن گھس رہی ہے، ان کے دل میں کچھ نہیں اتر رہا ہے. تو ہم دل اور علم کو جوڑنا چاہتے ہیں. اگر دل علم سے جڑ جائے تو پھر وہ دل جو ہے رب سے جڑ جاتا ہے. تو وہ انشاءاللہ ہمارے آنے والے پروگرامز میں ہوگا کنیکٹ ود دا کریٹر. انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ لوگ ہمارے فیس بک پیج پر آنے والے پروگرامز کے بارے میں جان سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ تھا اسینڈ جو کرتا ہے اس کے بارے میں. اور الحمدللہ یہ حفظ کا پروگرام جو ہے اس میں ہمارے واٹس ایپ گروپ جو ہم لوگوں نے فارم کیا ہے، ماشاءاللہ اس میں کافی سسٹرز جوائن ہوئی ہیں، دنیا کے مختلف جگہوں سے جوائن ہوئی ہیں الحمدللہ. تو ان سب کا خیر مقدم ہے. میں معافی چاہتی ہوں، مجھے تھوڑا سا نزلہ ہو گیا ہے تو اس لیے آواز بیٹھی ہوئی ہے، پلیز ایکسکیوز می. تو میں بات کر رہی تھی ہمارے اسٹوڈنٹس کی، اور الحمدللہ اگر کوچز کی بات کی جائے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے دنیا کی مختلف جگہوں سے الحمدللہ ہماری سسٹرز ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کر اس پروگرام میں حصہ لینے کا وعدہ کیا ہے. تو کوچز کا کیا رول رہے گا میں انشاءاللہ آگے بتاتی ہوں. تو یہ پروگرام ہے کس کے لیے؟ یہ صرف اور صرف فیمیلز کے لیے ہیں. اب میں وجہ بتاتی ہوں. اس پروگرام کی خاصیت، ایسے تو کافی پروگرامز ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کافی ادارے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اور آگے چلائے، جو حفظ پروگرامز آفر کرتے ہیں. میرا پرسنل ایکسپیرینس میں بتاتی ہوں کہ اتنے سارے انسٹیٹیوٹس ہمارے ارد گرد ہیں، لیکن ان کے پاس اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک سیٹ سلیبس بناتے تھے اور اتنا ٹائم دیتے تھے کہ اتنے ٹائم میں اتنا سلیبس یاد کرنا ہوتا ہے، جو میرے لیے عام طور پر پاسبل نہیں ہو رہا تھا. سو دی آئیڈیا آف دس پروگرام آیا تھا کہ میں جہاں پر حفظ کرنا چاہتی ہوں تو وہاں پر میرے لسٹ کے سورے نہیں ہو رہے ہیں، اور میں جتنا ٹائم چاہتی ہوں وہاں پر وہ اویلیبل نہیں ہے. تو اس خیال کے ساتھ آئی تھاٹ شاید ایسی اور بھی بہنیں ہوں گی جن کو مجھ جیسا مسئلہ ہو رہا ہے، وہاں پر ورکنگ لیڈیز ہو سکتی ہیں، ہاؤس وائفس ہو سکتی ہیں، یا تھوڑے ضعیف لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو باہر نہیں جا سکتی. تو ان کے لیے یہ پروگرام بنا ہے جہاں پر انشاءاللہ آپ خود سے اپنا اسٹڈی پلان بنائیں، جس کے بارے میں ابھی انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ میں بتا رہی ہوں.
تو یہ خاصیت اس پروگرام کی ہے کہ آپ انشاءاللہ خود اپنا سورہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو سورہ ڈیسائیڈ کریں یا پھر صرف چند آیت یا ڈیسائیڈ کریں، اور آپ کتنا وقت چاہتی ہیں اسے یاد کرنے میں، کیونکہ ہر کوئی ایک ہی اسپیڈ پر نہیں یاد کر سکتا. تو اس پروگرام کی خاصیت یہ رہے گی کہ آپ ڈیسائیڈ کریں اور آپ کا کوچ صرف آپ کو سنے گا، بس اتنا ہی. تو میں انشاءاللہ آگے چل کے ایک سیمپل اسٹڈی پلان دکھاؤں گی جہاں پر کتنا آسان ہے اس کو پلان کرنا. اینڈ آپ سے کوئی یہ نہیں سوال کرے گا کہ بھئی آپ اتنی کیوں یاد کر رہی ہیں، آپ ایک ہی سورہ کیوں یاد کر رہی ہیں یا ایک ہی آیت کیوں یاد کر رہی ہیں. تو کمپلیٹلی آپ پر ہے. تو آپ اپنا ٹارگٹ بنائیں کہ میں یہ مہینے میں اتنا یاد کرنا چاہ رہی ہوں. تو اس پروگرام میں ہوگا یہ کہ ایک ماحول ملے گا. آپ کے ساتھ اور بھی بہنیں ہوں گی وہ زوم کلاس میں یا اسکائپ کلاس میں جو آپ کے ہی لیول پر سیکھ رہی ہیں. اینڈ سب ایک دوسرے کی کے لیے موٹیویشن ہوں گی کہ آپ سیکھ رہی ہیں. تو ہوتا یہ ہے اکثر انسانوں کے ساتھ کہ اگر ہم کو کوئی دن مقرر ہے جہاں پر سنانا ہے تو ہم پھر اس کے لیے کام کرتے ہیں یا تو پھر ہم لیزی ہو جاتے ہیں. اس پروگرام کی تھوڑی سی کنڈیشنز ہیں. کنڈیشنز یہ ہیں کہ آپ جب بھی آپ کا اسٹڈی پلان دیں اور آپ کا جب انشاءاللہ آپ کی باری آئے گی سنانے کی، تو آپ کا حفظ ایک دم پکا ہونا چاہیے، بالکل پانی کی روانگی کی طرح. اس میں آپ اٹک اٹک کے اگر پڑھیں گی تو آپ کی کوچ کہیں گے کہ آپ یہ پھر سے پریکٹس کر آئیں، تو آپ کو آگے وہ پاس نہیں کریں گی. اور اس میں تجوید کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایک پروگرام شروع ہوا تھا جہاں پر ہم صرف حفظ پہ فوکس کر رہے تھے. تو وہ پروگرام کی جو کوچ تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میں تو یہ سورہ سن ہی نہیں سکتی ہوں، کیونکہ شاید آپ لوگوں نے سورہ رٹ لیا لیکن آپ کا مخرج جو ہے وہ پورا غلط ہے، اور مخرج غلط ہونے کی وجہ سے پھر سورے کا مطلب بھی بدل جاتا ہے. تو الحمدللہ جو یہ تجوید کے ایکسپرٹس ہیں وہ غلطی یوں کر لیتی ہیں، اور اگر غلط ہے تو وہ ہم کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. تو اس میں آپ کی تجوید بہت صحیح ہونا ضروری ہے. ایک تیسرا کنڈیشن ہے، جب آپ سورہ سنائیں گی اپنا سورے کا بیک گراؤنڈ آپ تھوڑا سا لوگوں کو کوچ کو بتائیں گی کہ اس سورے سے مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے. تو یہ 3 ریکوائرمنٹس ہوں گی انشاءاللہ کلاس کے دوران. اس پروگرام میں ہم مکمل حفظ نہیں کر رہے ہیں، تو اگر کسی کا ارادہ ہے مکمل حفظ کا تو پلیز وہ کوئی دوسرے پروگرام جہاں پر پورا قرآن کا حفظ کراتے ہیں اس میں شامل ہو جائیں. اینڈ ہر اسٹوڈنٹ کو ہفتے میں 2 دن ملیں گے. تو اگر منڈے ملتا ہے تو پھر انشاءاللہ تھرسڈے ملے گا، اگر ٹیوزڈے ملتا ہے تو پھر شاید وینسڈے فرائیڈے ملے گا. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ منڈے سنا رہی ہیں اپنا سبق اور اس میں کوئی غلطی آئی تو آپ کی کوچ آپ کو کہیں گی کہ اس کو پھر آپ پریکٹس کریں اور مجھے تھرسڈے تک سنا دیں. تو آپ کو بیچ میں تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے پریکٹس کرنے کا. آپ کو ایکسٹرا دن نہیں دیے جائیں گے کیونکہ وہ کچھ دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بزی ہوں گی اور ٹائم بھی ایکسٹرا نہیں مل پائے گا، کیونکہ یہی وجہ ہوگی کہ اس کے دوسرے سیشنز چل رہے ہوں گے. اب ہم اس میں تجوید یا تفسیر نہیں پڑھا رہے ہیں یہ پروگرام میں، لیکن اگر آپ کی تجوید صحیح نہیں ہے اور آپ کی کوچ کہتی ہے کہ آپ پہلے تجوید صحیح کریں، تو الحمدللہ ہمارے آ، ہمارے سے جڑی ہوئی ایک سسٹر ہے، سسٹر شیرین. وہ الحمدللہ آگے بڑھ کر آئی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ وہ اگر اس پروگرام میں کوئی تجوید کی وجہ سے ایکسیپٹ نہیں ہو رہا ہے تو وہ ان کے لیے تجوید کی کلاسز لے لیں گی. تو یہ نمبر ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تجوید پکی نہیں ہے تو آپ ان کو کانٹیکٹ کریں، یا پھر کوئی بھی آپ کے محلے میں کوئی تجوید کی ٹیچر ہو ان سے پہلے آپ تجوید سیکھ لیں. کیونکہ تجوید جب میں تجوید نہیں جانتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ اتنا کیسے غلط ہو سکتا ہے. پھر الحمدللہ اللہ نے تجوید سکھایا اور اب اس کا فرق معلوم ہوتا ہے، اور
अब समझ में आता है कि ये तो बहुत ही गड़बड़ वाली बात है अगर हम मखारिज हमारे सही नहीं हैं। तो प्लीज़ आप अपनी पहले तजवीज़ सही कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ में भी आसानी दे देंगे। तो यहाँ पर मैं जैसे बता रही थी स्टडी प्लान, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती हूँ। फ़र्ज़ कर लीजिए कोई अमारा है जिसका ये स्टडी प्लान है, नवंबर के महीने के लिए बना रही है और उसने इरादा किया है कि 3 सूरे वो याद करना चाहती है। तो देखिए, पहले दिन जब मंडे उसकी बारी आएगी, तो वो सिर्फ़ 2 आयत उसने इरादा किया होगा कि मैं याद कर लेती हूँ और मुझे इसमें बहुत परफ़ेक्ट होना है। और यहाँ एकदम ही राइट साइड पर कोच का रिव्यू लिखा हुआ है। तो अगर आपकी कोच कहती है कि हाँ भाई, आपने ये 2 आयत बहुत अच्छे से याद कर लिए और आप आगे बढ़ सकती हैं, तो आप वहाँ लिख दीजिए अम, को मतलब कोच हैज़ आस्क्ड मी टू मूव फॉरवर्ड। अगर आप कहीं पर अटकते हैं, तो फिर वहाँ पर लिख दीजिए कि यही 2 आयत फिर बाद में फिर से सुनाने हैं। तो इस तरीके से आप अपना स्टडी प्लान बना सकते हैं। चाहे तो आप एक आयत बनाएं या एक सूरा बनाएं, उससे हमें मसला नहीं है। लेकिन सिर्फ 3 चीज़ों को ख्याल में रखिए, तजवीज़ सही रखें, बहुत अच्छी आपकी मेमोराइजेशन हो और आप जो मेमोराइज कर रही हैं, जो याद कर रही हैं, उसका मफ़हूम आपको मालूम होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आपकी कोच आपसे चेक करेंगी। तो आप 1 महीने में 3 सूरा लिखें या 5 सूरे, वो आप पर है। अच्छा, काफ़ी लोगों ने पूछा है कि क्या ये प्रोग्राम फ्री है या इसका कोई कोर्स का फ़ी है? हम लोगों ने इसकी थोड़ी-सी फ़ी रखी है, प्राइस इसका है। वजह ये है कि हम चाहते हैं कि लोग इसको सीरियसली लें। आम तौर पे लोग जुड़ते हैं फिर छोड़ देते हैं और सीरियसनेस उसमें नहीं होता। तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं और भी मज़ीद इसमें कंट्रीज़ हैं जो मैंने ऐड नहीं किए। तो आप जहाँ जहाँ कहीं से भी आप पढ़ रही हैं, आपके कंट्री के हिसाब से बहुत ही मामूली रकम हम डिसाइड करेंगे। आपके ऊपर कोई बोझ नहीं डालना चाहते, लेकिन हम इसको फ़ीस के ज़रिए सीरियसनेस इसमें लाना चाहते हैं। तो जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे, हम बता देंगे कि इसका कितना प्राइस फ़ी कितनी है इसकी। तो इसके बारे में आप ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि ये मनी मेकिंग प्रोग्राम नहीं है। ये सिर्फ़ जो एक ख़्याल वाली जो बहनें हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम एक सीरियस लुक, एक फ़ील देने के लिए है। थोड़े सवाल जो आम तौर पे लोग पूछ रहे हैं, कितने सेशंस मिलेंगे? तो जैसे मैंने कहा, 2 सेशंस पर हफ़्ते हर किसी को मिलेंगे। अगर कोई वर्किंग लेडी है या किसी वजह से वो 2 दिन नहीं देना चाहती, सिर्फ़ 1 दिन देना चाहती है, तो 1 दिन भी आप कर सकते हैं। ये कौन से व्हाट टाइम ऑफ द डे, वक्त आपका इंशाल्लाह हम आपका स्टडी प्लान देखकर और आपके कंट्री से कितने लोग इसमें जुड़ रहे हैं, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। आपका कोच कौन होगा, ये अगेन आप कौन से लेवल पर हैं, उसको देखकर आपके लिए कोच डिसाइड होगा। क्या मैं अपनी कोच खुद से चूज कर सकती हूँ? जी नहीं। अ, अगर आपकी कोई पहचानत वाली बहन है इस प्रोग्राम में कोच बनी हुई हैं, और बाज़ लोग चाहते हैं कि आप उन्हें मेरा कोच बना दें, तो ऐसे नहीं होगा। कोच आपके लेवल के हिसाब से ही देखकर हम अलॉट करेंगे। आपकी बैच में कितने स्टूडेंट्स होंगे? अगर आप हाई लेवल पर हैं, जहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए आप सूरह मुल्क याद कर रही हैं, सूरह अर्रहमान याद कर रही हैं, तो आपकी बैच में बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए टाइम लगता है और एक कोच सिर्फ़ 2 या 3 स्टूडेंट्स को ही सुन पाएँगी एक सेशन में। अगर आप छोटे सूरे याद कर रहे हैं या सिर्फ़ आयत याद कर रहे हैं, तो आपके शायद सेशन में 5-6 सिस्टर्स और होंगी। आपको कितना वक़्त लगेगा? अगेन वो लेवल पर डिपेंड होता है कि अगर आप बड़ा सूरा पढ़ रही हैं, तो शायद आपको 15 मिनट मिल जाएँ। अगर आप बिल्कुल छोटे सूरे पढ़ रही हैं, तो आपको 3-4 मिनट काफ़ी हो जाएँगे, इंशाल्लाह। तो ये थे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम के थोड़े से पॉइंट्स। अगर आपको इससे हटकर कोई सवाल पूछने हैं, तो आप अम, अच्छा, बिफ़ोर आई शेयर, मैं अपना नंबर शेयर करूँ? ये अम बिल्कुल इब्तदाई दौर पर है, तो हम चाह रहे हैं कि और भी लोग जो इस काम से जुड़ना चाह रहे हैं,
वो बेशक इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। मैं कोच का टीम भी बढ़ा रही हूँ, और जिसको कंप्यूटर की समझ है, जो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स को सॉर्ट आउट करना होता है, या फिर ग्रुप्स में डिवाइड करना होगा, या लिंक्स तैयार करने होते हैं, जो भी कंप्यूटर रिलेटेड मदद हमें चाहिए होगी। अगर आप में से कोई हैं जो इसको जानती हैं, तो प्लीज़ आप आगे बढ़िए और टीम का हिस्सा बनिए इंशाल्लाह ताला। तो ये फेसबुक पेज है हमारा, कनेक्ट विद द क्रिएटर, रब से जुड़ने का हमारा एक ज़रिया है ये। और ये नंबर है जो जिस पे हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप खोला है, आप इसमें ज्वाइन हो सकती हैं। एंड प्रोग्राम नवंबर से शुरू होगा इंशाल्लाह ताला। आज से लेकर नवंबर तक फिर हम जो है आपके सिलेबस आपसे लेंगे, एंड कोच डिसाइड करेंगे। तो ग्रुप में एंड फेसबुक पे हम इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपलोड करेंगे। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ उसमें ज्वाइन होइएगा। जज़ाकल्लाह खैर, और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, और ऐसे मौके बनाए जहाँ पर हम अल्लाह ताला से जुड़ सकें, और जो भी हम काम करना चाह रहे हैं उसमें आसानी हो, और अल्लाह उसको कबूल करे। तो इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अगर कोई सवाल है तो आप इंशाल्लाह या तो कमेंट्स में लिखिए, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप फेसबुक पे लिख सकती हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।